speak about his omniscience. Hablamos de su omnipotencia. We speak about his omnipotence. Hablamos también de su eternidad. We speak also about his eternity. Hablamos de su inmutabilidad. We speak about his immortalness. Nuestro Dios no cambia. Our God is not going to change. Nuestro Dios no cambia. Our God is not going to change. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. He's the same of yesterday, today, and from all the ages. Él es omnisciente, lo conoce todo. He is omniscient. He knows everything. Él conoce su vida. He knows your life. Conoce sus problemas. He knows your troubles. Conoce sus necesidades. He knows your needs. ¿Sabe por qué situaciones difíciles usted está atravesando? He knows the difficulties and problems that you are going through. Y Pedro quería que los hermanos entendieran esta gran verdad. And Peter wanted that these brethren understand this great truth. Que Dios estaba al tanto de sus necesidades. That he was very attentive of their needs. Que Dios estaba al tanto de sus persecuciones. That he was very attentive about his bad moments. A veces cuando uno atraviesa por momentos difíciles, sometimes when we go through difficult situations, uno puede pensar que Dios se ha olvidado. We can think that God have forget it. Que Dios está pasando por alto mi necesidad. That maybe God is avoiding my situation. Que Dios está pasando por alto mi problema. That maybe he is avoiding my problem. Que Dios está pasando por alto mi sufrimiento. That maybe he is avoiding my suffering. A veces uno cree que Dios no está al tanto de lo que a uno le está sucediendo. Sometimes we believe that God is not attentive of what we are going through. Pero Dios lo sabe todo de nosotros. But he knows everything about us. Lo conoce todo, hermanos. He knows everything, my brethren. Sabe lo que le hace sufrir. He knows what makes you suffer. Sabe lo que le agobia. He knows what maybe you worry about. Dios sabe lo que a usted le aflige. God knows what makes you be sad. Y usted no está solo en medio de la prueba. And you are not alone in the midst of the trial. No está desamparado en medio de la dificultad. You are not alone in the midst of the difficulties. Esta batalla espiritual usted no la está peleando solo. This spiritual battle you are not fighting alone. Dios está de su lado. God is by your side. Dios está de su parte. God is by your side. Usted cuenta con el apoyo de Dios. You count with the help of the Lord. Usted cuenta con el respaldo de Dios. You count with the backup of the Lord. Y en su tiempo, and in that time, usted va a ver a Dios obrar. you are going to see the Lord working. Usted va a ver a Dios obrar. You are going to see the Lord working. Dios viene de camino para obrar en su necesidad. God is coming to work in your need. Dios viene de camino para obrar en medio de su problema. God is coming to work in the midst of your trouble. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? How many of you give glory to the Lord? A su nombre gloria. To his name glory. Entonces el poder de Dios nos guarda de toda fuerza del mal que quiera dañarnos. So the power of God keeps our life from all bad situation from the devil that want to hurt our lives. El Señor dice en San Lucas capítulo 10 verso 19. The Lord says in Luke chapter que Él nos ha dado poder that he have given us power para hollar serpientes y escorpiones snakes y toda fuerza del mal and all evil strength, y nada nos dañaría, and anything is going to hurt our lives, y nada nos dañará. and anything is going to hurt us. No es el enemigo el que nos va a pisar a nosotros. It's not the enemy who is going to do that. No es el enemigo el que va a pisotear nuestra vida. It's not going to be the enemy who is going to damage our lives. Dios nos ha dado el poder de hollar, de pisotear problemas y dificultades. God has given us that power to overcome all those difficulties. Y el Señor dice que nada nos dañará. And the Lord says that anything is going to hurt our lives. A su nombre sea la gloria. To his name be all the glory. Mire que el poder de Dios también nos guarda de todo lo que quiera cautivar nuestra mente. Look that the power of the Lord also keep our life from all things that want to take our minds. Isaías 26:3. Isaiah 26 verse 3.
dice que Dios guardará en completa paz It says that the Lord is going to keep in completely peace aquel cuyo pensamiento en él persevera. the one that have their thoughts and persevere in the Lord. Dice, porque en ti ha confiado. It says because that person have trust in the Lord. En medio de la dificultad nuestra mente divaga. In the midst of the difficulties, our mind just fly. Nuestra mente se desubica. Sometimes our mind is not in the place. A veces se apodera de nosotros el pensamiento negativo. Sometimes that negative thought comes to our minds. El problema le dice a nuestra mente que no podemos vencer, The problem said to our minds that we're not going to be able to overcome, que no podemos salir de esa dificultad, that we're not going to be out of that difficulty, que no hay salida de ese problema. that it is not a way to go out from that problem. Pero el poder de Dios But the power of God, en medio de la prueba in the midst of the trial, coloca un cerco sobre nuestra mente. something to keep our minds. Por eso en medio del problema That's why in the midst of the problem, debemos meditar en Dios. we have to think in the Lord. Debemos meditar en las victorias del pasado. We have to meditate in those victories of the past. Debemos meditar en Dios Todopoderoso. We have to meditate in the Almighty God. Debemos meditar en que Él es nuestro ayudador, We have to meditate that He is our helper, que Él es nuestro proveedor, that He is our provider, que Él no nos ha traído hasta aquí para dejarnos en vergüenza, that He haven't taken us here to be in shame, que el Dios que lo ha ayudado en el pasado, that the Lord that had helped you in the past, el Dios que le ha dado victorias a usted en el pasado, the Lord that had given you victories in the past, el Dios que ha defendido su causa en el pasado, the Lord that had helped you in the past, la va a defender en el presente. He's going to do it in the present. Le va a dar la victoria en el He's going to presente give you victory in the present. y le va a dar la victoria en el futuro And también. He's going to give you the victory also in the future. Usted y yo no estamos solos, You hermano. and I were not alone, my brethren. Usted no está solo. You are not alone. Dígale al que está a su lado, hermano, usted no está solo. To the one that is at your side, you are not alone. Dios está con usted. God is with you. Dios está de su lado. God is by your side. Dios está por usted. God is for you. Alabado sea el Señor. Blessed be the Lord. Mire, el salmista en medio de la dificultad Look at the psalmist in the midst of the difficulties. dice en uno de sus It salmos says in one of his psalms que Dios estaba detrás de él, that God was behind him, que Dios estaba delante de él that God was in front of him, y que Dios estaba encima de and él. that also the Lord was upon him. O sea, en medio de la dificultad, So in the midst of the difficulties, él estaba diciendo, he was saying, Dios ha hecho un cerco. God have put a security in me. Dios me ha cercado The Lord have kept me para que el enemigo no me haga daño, so that the enemy can't hurt my life, para que el enemigo no me destruya. so that the enemy cannot destroy me. Si usted y yo estamos hoy aquí, If you and I are today es here, porque el poder de Dios it's because the power of ha God estado a nuestra disposición have been in our favor para guardarnos, to keep our lives, para cuidarnos, to keep us, para sostenernos. to help us. Así que el poder de Dios nos guarda de toda fuerza maligna. So the power of God keeps us from all evil thing. El poder de Dios nos guarda de toda fuerza del mal. The power of God keeps us from all bad thing. No le tenga miedo al diablo. Don't be afraid of the devil. No le tenga miedo a los demonios. Don't be afraid of the demons. No le tenga miedo a brujos. Don't be afraid of witches. No le tenga miedo a satanistas. Don't be afraid of people that practice Dios death. está con nosotros. God is with us. Dios está con nosotros. God is with us. ¿Cuánto le damos gloria al How many of you Señor? give glory to the Lord? A su nombre, gloria. To His name, glory. Démosle un fuerte aplauso a Give a nuestro big Dios. applause to our God.
En una ocasión teníamos un servicio evangelístico en la casa de una hermana. On occasion, we have a service in the house of a sister, Y el papá de la hermana estaba visitándolos. and the father of this sister was visiting them. Ella me llamó para decirme que no fuéramos a hacer el culto porque el papá estaba en la casa. She called me to tell me that we're not going to be able to do the service because his father was there, Y el papá era un brujo. and her father was a witch. Y le había dicho, And he said, yo voy a hacerle daño a ese pastor. I'm going to hurt that pastor. Es mejor que hoy no vengan aquí. It's better that they didn't come today here. Le dije, ya tenemos el culto organizado. I said, we have already organized the service. Ya anunciamos el servicio evangelístico. We announced this service. Tan solo que usted diga que no quiere prestarnos el lugar, no vamos. Just that you say that you're not going to lend us the place, we're not going to go. De lo contrario, allá estaremos. But we're going to be there. Fuimos al servicio We go to the service, y cuando llegamos a la casa, and when we arrive home, el papá estaba sentado en la entrada de la casa. father was sitting there in the beginning of the house. Pasé de una vez y lo saludé. I go and I greet him. Le dije, ¿cómo está, señor? I said, how are you today? Me dijo, yo estoy bien. And he said, I'm good. Pero el que va a estar mal a partir de este momento es usted. But the one that is going to be bad is you. He hecho conjuros I have made some curses para que usted quede en una silla de rueda, so that you can be in a wheelchair, para que usted no pueda caminar. so that you cannot walk. Le dije, las cosas no le van a funcionar, I told him, your thoughts are not going to be good, porque el que está conmigo because the one that is with me, es más poderoso que el que está con it usted. is powerful than the one that is with you. Me dijo, ¿está seguro? He told me, are you sure? Le dije, seguro y convencido. I told him, I'm sure and I'm convinced. Hicimos el culto. We had the service. Cuando terminamos el servicio, When we finished the service, fui nuevamente a hablar con él. I went again to talk with him. Le dije, reciba a Jesús. I told him, receive Jesus. Permita que Cristo entre en su corazón. Allow the Lord to come into your heart, Porque Satanás no solo lo va a matar, because Satan is just not going to kill you. va a llevar su alma a la condenación He's eterna. going to take your soul to the eternal condemnation. Me dijo, pastor, lo miraré en una silla de rueda. And he told me, Pastor, I'm going to look you in a wheelchair. La sorpresa, The surprise, pasaron algunos años some years passed, y al que vi entrando al templo and the one that I saw coming into en the una temple silla de rueda in a wheelchair fue al brujo was to that person que ese día llegó a la casa de Dios that they arrived to the house of the Lord, y recibió a Jesús como su Señor y Salvador. and he received Jesus as his own Savior. Desde ese momento le comenzó una enfermedad. Since that moment, a sickness started in his body. Me dijo, pastor, no pude volver a caminar. And he told me, Pastor, I wasn't able to walk again. Le dije, ninguna de sus maldiciones, I told him, any of your curses, ni de ninguno de los brujos, any of the witches podrá afectar a un hijo de Dios. can hurt a child of God, Podrá afectar a una hija de can Dios. hurt a daughter of God. Si el Espíritu de Dios está en su vida, The Spirit of the Lord is in your life. el diablo no va a tocar un solo cabello de su The cabeza, devil is going to touch any hair of your head. a menos que Dios lo autorice, Maybe that God can allow it. a menos que Dios le dé el permiso. Even that the Lord can give that permission. No tenga miedo porque al lado de su casa se fue a vivir un brujo. Don't be afraid if a witch is by the side of your house. No, dele gloria a Dios porque Dios está con usted para ayudarle. Give glory to the Lord because He is with you to help you. Es más poderoso el que está con nosotros Most powerful the ones that is with us que el que está en el than the mundo. one that is in the world. El poder de Dios nos guarda, hermanos. The power of God keep our lives, my Si brethren. no fuera así,
Not going to be like that. Ya Satanás nos hubiera destruido. Satan had destroyed. Usted y yo somos un estorbo para el diablo. You and I are a problem for the devil. Somos una piedra en el zapato de las tinieblas. We are a stone to the shoe of the weakness. Por Satanás fuera ya nos hubiera eliminado. Satan can he defeat us. Pero eso no depende de él. But it is not about him. Ni un cabello de nuestra cabeza cae a tierra. Not hair of our head is going to fall to the ground. Sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. Without the will of our Heavenly Father. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? How many of you give glory to the Lord? El poder de Dios nos The guarda. power of God keeps our lives. Se había convertido un joven, A young man converted to the Lord. había hecho decisión de fe. He do that faith decision. Y me dice en una ocasión, pastor, vamos a visitar mi familia. And he said on occasion, Pastor, come on and let's visit our family. Cuando llegamos a la casa, When we arrived to the house, una de las partes altas de la ciudad de Cúcuta, one of the highest part of Cúcuta, estaba la casa estaba cerrada, the house was closed. puertas cerradas, Doors closed, ventanas cerradas, windows closed, pero había mucho olor a tabaco. but there was a bad smell, a tobacco smell. Me dice, pastor, qué pena. He said, Pastor, I'm so sorry. Hoy que lo traigo a visitar a mi familia, Today that I bring you to visit my family, trajeron al brujo. the witch is here. Y siempre lo traen a este lugar, And they brought him to this place supuestamente para arreglar las cosas aquí en la casa. to fix the house, to fix the things here in the house. Le dije, esperemos un momento. And I say, wait a moment. Claro, le dije, comencemos a orar. And I say, let's start Y praying. orábamos, And we were praying. atábamos We were los praying. poderes de las tinieblas. All the power from the devil. Decíamos, Señor, neutraliza And we said, Lord, toda reveal obra del diablo. all work from the devil. El hecho fue que mientras estábamos ahí, What happened is that when we were there, abrieron la puerta the door was opened y volvieron y la cerraron. and someone closed it. Al rato sale el brujo At the moment the witch go out, y me dice, llegó usted a dañar el trabajo. he went out and he said, you come to damage my work. Ya no puedo hacer nada en esta casa I cannot do anything in this house porque usted llegó a estorbar. because you come to hinder. Le dije, aquí el que está estorbando es usted. I said, the one that is hindered, it's you. Aquí el que está haciendo daño es usted. The one that is hurting, it's you. No, yo los estoy ayudando. No, I'm helping them. Le dije, sí, a hundirse en la miseria, I said, yes, to be drowned in misery, a hundirse en el ocultismo, to be drowned in this occultism, a hundirse en el satanismo. to be drowned in satanism. Bueno, se fue. He go. Cuando salen los familiares del hermano, When the relatives of these brethren went out, comenzamos a hablar. we started to speak. Me dicen, pastor, explíquenos. And he said, Pastor, explains us. Él acostumbra a que todos nos tomemos de la mano He is accustomed that we can take our hands, y comienza a temblar and he started to shake. y se desfigura And he changed his face. y comienza a salir una voz muy diferente a la de él, And a different voice is starting to come out, very different of his voice. porque un espíritu se apodera de él. Because a spirit take his life. Pero hoy, But today, mientras estábamos tomados de la mano while we were taken by our hands, y él estaba temblando como and he siempre, was shaking like always, de un momento a otro quedó así mirándonos in a moment he started to look at us. y dijo, abran la puerta y miren a ver quién llegó. And he said, open the door and look who Y arrived. fue el momento cuando abrieron y miraron. And it was the moment when they opened the door and they look. Ah, llegó el pastor y mi hermano que son cristianos. Oh, the pastor and my brethren that are Christian arrived.
Dijo, no podemos hacer nada. And he said, we cannot do anything. Si son cristianos, no podemos hacer nada. If they are Christian, we're not going to do Si anything. son evangélicos, no podemos hacer If nada. they are believers, we're not going to do anything. Si van a la iglesia, no podemos hacer If nada. they go to the church, we're not going to be able Hermano, to do el anything. poder de Dios nos My guarda. brethren, the power of God El keep our poder lives. de Dios nos The guarda. power of God keeps us. A su nombre sea la To his gloria. name be all glory. Qué bueno es el Señor. How good is the Lord. Por eso estamos aquí. And that's why we are here. Podemos perseverar We can persevere porque el poder de Dios nos guarda. because the power of God keeps us. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 18, In 2 Timothy chapter 4, verse 18, el apóstol Pablo dice: Apostle Paul said, y el Señor me librará de toda obra mala and the Lord will keep me from all bad situation, y me preservará para su reino celestial. and he will keep me from his eternal kingdom. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. To him be all the glory for all the time. Amen. Mire que el apóstol, él estaba seguro Look that the apostle was sure en medio de su dificultad, in the midst of his difficulties, en medio de las in persecuciones, the midst of persecutions, que Dios lo iba a librar de toda obra mala. that God was going to keep him. Y no solo lo iba a librar de toda obra mala, And not only that, dice que el Señor lo iba a preservar para su reino celestial. says that the Lord was going to keep him from his eternal O kingdom. sea, él está diciendo, yo cuento con el apoyo de Dios. So he said, I am counting with that help of the Lord. Dios me va a guardar de toda obra mala. He's going to keep me De toda obra mala que el diablo quiera hacerme. from no bad work that the devil wants to do, De toda obra mala que los instrumentos de Satanás quieran hacerme. from all the bad works of that the instruments of Satan want to do. Y qué lindo, dice, me preservará para su reino celestial. Says that he's going to keep me for his eternal kingdom. Hermano, Dios está preservando nuestra vida para su reino celestial. My brethren, God is keeping our lives to his heavenly kingdom. Dios no solo nos guarda aquí, hermano, de toda obra del mal. He's not only just to keep us down here, También preserva nuestra alma para su reino celestial. also he keep our souls and our lives to the heavenly kingdom. En Judas capítulo 1 verso 24 In Judas chapter 1 verse 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída now unto him that it is able to keep you from the falling, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. and to present your faultiness before the presence of his glory with exceeding joy. Mire que él dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Look, that says, now unto him that is able to keep you from falling. O sea, el poder de Dios nos guarda, hermanos. For the power of God keep our lives, my brethren, Y nos guarda para que vivamos en santidad. and keeps us to live in holiness, Y nos guarda para que vivamos una vida diferente. and keeps us so that we can live a different life. Dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. And it says, and to present your faults before the presence of his glory with exceeding joy. Aleluya. Hallelujah. Mira, el poder de Dios es lo que nos mantiene seguros y firmes. Look, that the power of God is the one that helps us to stand firm. Es el poder de Dios lo que hace que usted y yo estemos firmes. It is the power of God that help you and help me to stand firm. Es el poder de Dios lo que hace que usted y yo podamos perseverar en la vida cristiana. It is the power of God that help us to persevere in the Christian life. O sea, el poder de Dios obra ese milagro para que usted y yo perseveremos. So the power of God work that miracle so that we can persevere. No podemos perseverar por nuestra propia fuerza. We cannot persevere by our own strength. No podemos perseverar por nuestras propias We capacidades. cannot persevere by our own abilities.
Es más, usted y yo somos conscientes You and I are conscious que en momentos hemos llegado a creer que no podemos avanzar más. that in some moments we have thought that we're not going to be able to continue. Hemos vivido situaciones de nuestra vida que decimos no puedo más, We have lived situation in our life that we say no more. no aguanto más. I'm not going to resist. A veces hasta llorando le hemos dicho al Señor, perdóname porque no soy capaz de continuar. And sometimes also crying, we say to the Lord, forgive me because I'm not going to be able to continue. En muchos momentos hemos pensado que hemos llegado al final del camino, Many moments we have thought that we're in the end of our way. pero Dios nos ha levantado otra But the vez. Lord have raised us up again. Dios ha renovado nuestras fuerzas otra The vez. Lord have renewed our strength again. Dios nos ha dado ánimo otra vez. The Lord have chosen us again. Dios nos ha dado la victoria otra The vez. Lord have given us the victory again. Por eso el salmista decía, That's why the psalmist says, cuando mis pies resbalan, when my feet slipper, tu misericordia me sustentaba. your mercy helped me. Qué bueno es el Señor. How good is our A su Lord. nombre sea la gloria. To his name be all glory. Aleluya. Hallelujah. Otra verdad que encontramos en el verso 5 Another truth that we find in verse 5, es que esa protección de Dios it is that help from the Lord, se recibe mediante la fe. we receive it by faith. Mire lo que dice el verso 5. Look what says verse 5. Que sois guardados por el poder de Dios Who are kept by the power of God mediante la fe. through faith. O sea, la fe en Dios, So the faith in God, la fe en su poder, faith in his power, es una condición esencial it's an essential condition que se requiere para asegurar esa protección. that it requires to be sure in that. Yo tengo que creer en el poder de Dios. I have to believe in the power of God. Tengo que creer que Dios está de mi lado. I have to believe that God is by my side. Tengo que creer que Dios es mi ayudador. I have to believe that he is my helper. Tengo que creer que Dios no me va a dejar solo. I have to believe that he is not going to leave me alone. Tengo que creer que Dios no me va a desamparar. I have to believe that he is not going to leave me alone. Esa fe es esencial That faith is very important para poder permanecer, to stand, para poder continuar. to continue. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Mire que el poder de Dios nos protege cuando creemos en Él. Look that the power of God protects us when we believe in him. Hebreos 11:6 Hebrews 11:6. dice que el que se acerca a Dios It says that the one that come near to the Lord debe creer que le hay. have to believe that we have it here. Debe creer que le hay. He have to believe. O sea, yo tengo que creer que Dios está aquí. I have to believe that the Lord is here. Yo tengo que creer en la presencia de Dios. I have to believe in the presence of the Lord. Yo tengo que creer en el cuidado de Dios, I have to believe in that help from the Lord. en la protección de Dios sobre mi vida. That help from the Lord to my life. Dice el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador It says, for he that comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder de los que le buscan. of them that seek him. O sea, usted no busca a Dios en vano. You don't seek the Lord in vain. Dios siempre está ahí. God always is there. Dios siempre va a dar respuesta. God always is going to give you an answer. Dios siempre va a responder. God always is going to answer you. Sus oraciones no son en vano. Your prayers are not in vain. Usted no pierde el tiempo cuando ora. You don't lose your time when you pray. Usted no pierde el tiempo cuando busca a Dios. You don't lose your time when you seek God. Sus oraciones no son en vano. Your prayers are not in vain. El texto dice que Él es galardonador de los que le buscan. It says the verse that he's a rewarder of them that seek him. Aleluya, su nombre gloria. To his name glory. Entonces mire que
es mi responsabilidad como creyente Look, that is my responsibility as a believer. desarrollar esa fe viva en mi vida. To develop that alive faith in my life. Creer que Dios está ahí a mi lado. To believe that God is there by my side. Y que es esa fe en el Señor And that it is that faith in the Lord que me va a llevar a dar pasos de bendición, that will take me to give steps of blessing. que me va a llevar a avanzar, That is going to help me to continue. que me va a llevar al crecimiento, That will take me to the growing. porque yo sé que Dios está ahí, Because I know that God is there. que Dios está de mi lado, That God is by my side. que Dios nunca me va a dejar solo, That God is not going to leave me alone. que siempre voy a contar con la ayuda del Señor. That always I'm going to count with His help. Es necesaria esa fe It's necessary that faith en el Señor, in the Lord, en su poder. in His power. De lo contrario, Contrary, no podríamos avanzar. we're not going to be able to continue. Por eso San Juan capítulo 15, verso 4 al verso 6, That's why in John 15 from verse 4 to 5, el Señor le dice a sus discípulos que ellos debían permanecer en Él it says to His disciples that they have to be in Him, y que Él debía permanecer en ellos. that they have to abide in them, in Him, and He is going to abide in them. El que permanece en mí The one that abide in y me yo en Él, and I in you, este lleva mucho fruto. He takes and bear fruit. Y Él les dice, porque separados de mí, And He says, because far away from me, nada anything, podréis hacer. you can do nothing. O sea, yo tengo que permanecer en Él. So I have to abide in Yo Him. tengo que creer en Él. I have to believe in Him. Yo tengo que depender de I have to Él. depend in Him. Usted y yo debemos depender continuamente de la ayuda de Dios You and I have to depend always in the help of the Lord para poder ser guardados del mal, to be kept from all bad things, para poder permanecer, to abide, para poder continuar. to continue. Mire que Colosenses capítulo 1 verso 23 Look at Colossians chapter 1 verse 23. dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. If ye continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. O sea, yo voy a permanecer I'm going to abide. si permanezco fundamentado If I abide there y firme and stand firm en la fe, in faith, en el poder de Dios, the power of God, en saber que Dios siempre me va a ayudar. in knowing that the Lord is going to help me always. Aleluya. Hallelujah. Lo tercero la tercera verdad que encontramos en el verso 5 Third truth that we find in verse 5 es que el objetivo principal de la protección de Dios says that the principal objective of the power of the Lord, es para que el creyente sea salvo. it's for the believer that can be saved. O sea, el poder de Dios está a nuestra disposición. So the power of the Lord is free for us. El poder de Dios está sobre nosotros. The power of the Lord is upon us. ¿Y cuál es el objetivo principal? And what's that principal objective? Que usted y yo seamos salvos. That you and I can be saved. Que usted y yo un día estemos en el cielo. That one day you and I can be in heaven. Que un día podamos estar en la patria celestial. That one day we can be in that heavenly kingdom. Mire la parte final del verso 5. Look the last part of verse 5. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Through faith unto salvation ready to be revealed in the last time. O sea, el objetivo principal de la manifestación del poder de Dios en nuestra vida es para que seamos salvos. So the principal objective of the manifestation of the power of God is that we can be saved. Mire,
esta palabra salvación aquí habla de liberación, habla de rescate, pero hace énfasis también en esa salvación eterna. Look that this word salvation here, we can take it as rescue, but also speaks about that eternal salvation. O sea que el Señor no solo nos libera y nos rescata de las situaciones del diario vivir, Not only the Lord rescue our life from the situations, our daily life, sino que su poder se manifiesta para que usted y yo seamos salvos. but His power is manifest in us that we can be saved. Esa es la razón principal de la manifestación del poder de Dios. This is the principal reason of the manifestation of the power of God. La salvación de su alma, Salvation of your soul. la salvación de mi alma. Salvation of my soul. Dios nos ha traído a la iglesia para que seamos salvos. The Lord has brought us to the church that we can be saved. Dios no nos ha traído para que nos perdamos. Haven't taken us that we can lose. Si uno se pierde es porque uno quiere. We lose our lives because we want. Pero Dios nos ha traído para que seamos salvos. But the Lord have taken to this place so that we can Para be que saved. vayamos un día a la patria celestial. So that one day we can go to the heavenly kingdom. ¡Qué bueno es Dios! How good is our Lord. ¡Aleluya! Hallelujah. Mire, Dios nos rescata del castigo definitivo por el pecado. Look that the Lord rescue our life from that terrible destination. Pero nos asegura también una herencia en el cielo. But He also gives us a inheritance in heaven. Mire el verso 4 del capítulo 1 de Pedro. Look the verse 4 in chapter 1. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. O sea, el objetivo principal del poder de Dios Look that the principal objective of the power of God es para que recibamos la herencia, is that we can receive that inheritance, la herencia the incorruptible, incorruptible inheritance, incontaminada undefiled, e inmarcesible, and that fadeth not away, que Dios tiene guardada that the Lord have reserved para usted for you y para mí and for me en el cielo. in heaven. Dios tiene una herencia para usted en el cielo, hermano. God have an inheritance for you in heaven, my brethren. Dios tiene una herencia guardada para usted en la patria celestial. God have an inheritance in the heavenly kingdom for you. Y por eso el poder de Dios está ahí. And that's why the power of God is there. Para que usted reciba esa So herencia. that you can receive that inheritance. Para que usted reciba esa So bendición. that you can receive that blessing. Para que usted ocupe ese lugar So that you can take that place que Cristo fue a preparar para usted en la patria that celestial. Christ have prepared in the heavenly kingdom for you. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? How many of you give glory to the Lord? Mire lo que dice el verso 9. Look what says in verse 9. Leamos desde el verso 7. Let's read from verse 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es ese fin? Que es la salvación de vuestras almas. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, whom having not seen, ye love, in whom through now ye see him not. Yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory, receiving the end of your faith, even the salvations of your souls. O sea, el poder de Dios
so that the power of God se manifiesta sobre su vida y mi vida. manifests upon your life and my life, No solo para guardarnos del mal, not only to keep us from the evil, sino para que un día but also that one day estemos en el cielo we can be in heaven y podamos recibir and we can receive esta herencia, that inheritance, esa bendición that blessing que Dios tiene reservada that God have prepared para usted. for you. Por eso la palabra de Dios dice, That's why the word of God says, ¿de qué sirve que el hombre se gane todo el mundo it's not good for man to win all the world y pierda su alma? and lose his soul. Que el mayor de todos los éxitos That the greatest of our success que podamos tener that we can have en esta vida in this life no se puede comparar cannot compare con la bendición to the blessing de saber to know que un día vamos a estar en el cielo. that one day we're going to be in heaven. Jesús le dijo a sus discípulos, gozaos Jesus said to his de disciples, que be vuestro joyful nombre that our names está escrito be written en los cielos. in heaven. Aquí se quedan las glorias, Glories are going to be down here. aquí se queda el prestigio, Maybe all that real name, aquí se queda todo. everything is going to be here. Lo que nos debe motivar, What have to motivate us, nuestro mayor gozo, our greatest joy, nuestra mayor alegría, our greatest happiness, es saber it's to know que nuestro nombre that our name is está escrito en los cielos written in heaven. y que cuando un día se llame lista, That one day when he started to mention our names, usted y yo felizmente you and I happily podamos decir amén. can say amen. Podamos decir amén. We can say amen. Hermano, el poder de Dios My brethren, the power of se God manifiesta manifested para que usted y yo so that you and I seamos salvos. can be saved, Vamos a estar de pie. can be on your feet. Aleluya. Hallelujah. Padre, te adoramos. Dele gracias a Dios un momento. Por eso tanto cuidado de Dios para con su vida. Por eso tanta presencia de Dios. Por eso tanta paciencia de Dios. Por eso Dios nos habla. Por eso Dios nos amonesta. Por eso Dios nos ministra. Por eso Dios trata con nuestra vida de una y de otra manera. Porque Dios tiene reservado un lugar para usted en el cielo. Por eso Dios nos pide que renunciemos a lo oculto y vergonzoso. Por eso Dios nos llama a vivir una vida de santidad, de obediencia a su palabra. Porque hay una herencia para ti en el cielo. Hay un lugar reservado por Él para ti. Y muy pronto nuestro amado Señor va a venir por nosotros para ocupar ese lugar que tiene preparado para nosotros en la patria celestial. No se olvide que aquí solo somos peregrinos y extranjeros. Aquí estamos de paso. Nuestra patria es el cielo. Y el poder de Dios se ha manifestado, se manifiesta y se manifestará en tu vida. Porque Dios quiere la salvación de su alma. Vale la pena luchar, hermano, hermana. Vale la pena ser fiel. Vale la pena vencer la tentación, el pecado y agradar a nuestro Dios. Vale la pena vivir en santidad. Vale la pena vivir en obediencia a su palabra. Lo que Dios tiene reservado para usted y para mí es grande,
es incomparable, es maravilloso. Pueda que aquí no tenga nada, carezca de muchas cosas, pase por muchas necesidades. Un día Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Y bendecirá su vida, aleluya.